open up our Bibles to Exodus chapter 25. আমি আমাদের বাইবেল উক্তি করি Exodus chapter 25 আন If you have brought your Bibles, open it up to Exodus 25. বাইবেল আলাদা Exodus 25 উক্তি করা Exodus 25 verse 2. Exodus 25 verse 1 1 and 2. It says, The Lord said to Moses, দুনিয়ার মোজেসাক म्हटले Speak to the people of Israel इस्रायलच्या लोकांकडे उलय that they take for me a contribution. की ते एकठांय करपाक एक contribution From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me. And this is the contribution that you shall receive from them. And then in the verse 8 it says, And let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst, exactly as I show you. We see in this place, आम्ही या जागेत पळयता God tells Moses, देव मोजेसाक सांगता tell the people of Israel इस्रायलच्या लोकांक सांग to make a contribution. एकठांय करात म्हणून And then in verse 8 he says that they would build me a sanctuary. आणि 8वी वचन अशें म्हणटा की ते एक विराट कोरबाना सेंचुरी बांदपाक मंदिर बांदपाक He gives a list of what has to be brought, what has to be given. ते लिस्ट सांगता कितें कितें दिवपाचें तें And he goes on in that list, if you see in verse 3, he says, tell them to give gold, silver, bronze, blue, purple, scarlet, yarns, fine twine, linen, goat's hair, and the list goes on. आणि लिस्ट दिता तो तेंकां भांगर चांदी आसा ते So yesterday as I was talking to God, काल जसो देवा कडेन उलयतालो a thought came into my mind. एक विचार येयलो म्हाज्या मतीन In Exodus 25, God did not rain what was needed. देवान पावस धाडूंक ना जे कितेंची गरज आसलेली तेची He did not rain gold, silver, or scarlet, or purple, or yarn, or linen. He did not rain it to build his tabernacle. तेणे भांगर ना जाल्यार चांदी ना जाल्यार जी सुताची गरज आसलेली ते तेणे वयरसान धाडूंक ना पावस धाडूंक ना तेंचो To build his sanctuary, he did not send a rain of all that was needed. सगळे पावस धाडूंक जे वस्तीची गरज आसलेली ती But to provide for man, he did rain manna. पूण मनशाक फाव करपाक तेणे मान धाडलो To take care of the need of man, he did supernaturally provide for them. मनशाची गरज पुरावी करपाक तेणे धाडलेच मान धाडली But when God wanted to build himself a tabernacle, a sanctuary, he does not supernaturally provide Moses the things. He tells Moses, you take it from the people. पूण ध्यान ते जेन्ना ते मंदिर बांदपाचें ना जाल्यार ते तोमू बांदपाची गरज आसलेली तेन्ना ध्यान विस्मितांनी फाव करून दिवंक ना पूण तेणे सांगलें मोजेसाक तेंचे कडच्यान एकठांय कर You see, म्हणून God will work a miracle for you, for your life. देव मिलाग कोतोल तुज्या जिवितान तुज्या पासत But when it comes to God's kingdom, पूण जेन्ना देवाच्या राजवटकी पासत येता God expects you to sow. देवाक जाय की तुवें रोयलेलें God expects you to be a giver. देवाक जाय तुवें दिवपी जालोलो That's what he says in 25th chapter of Exodus. Tell the people of Israel to make a contribution. तेच तूं लोकांक सांगता मोजेसाक सांगता इस्रायलीच्या लोकांक सांग एकठांय करपाक ते वस्ती In chapter 35 35 चॅप्टरान of Exodus, एक्सोडसाच्या we see what the people do. आनी पळय ते लोक कितें करता ते In the 35th chapter, in verse 21, 21 it says, And they came, everyone whose heart stirred him, and everyone whose spirit moved him, and brought the Lord's contribution to be used for the tent of meeting, and for all its service, and for the holy garments. So that they came, both men and women, all who were of willing heart, brought brooches and earrings and whatever the list goes on. And then in chapter 36, verse 6, it says, So Moses gave command and word was proclaimed throughout the camp, let no man or woman do anything more for the contribution of the sanctuary. Why? Because they had received more than enough. तेन्ना मी मोजेसान हुकूम दिलो की आनी एकठांय कोण नाका म्हणून कित्याक तेंकां मेवलेलें अदीक जे कितें जाय आसलेलें तेच्याकून You see, God to build his kingdom, देवान तेजी राजवटकी to बांदपाक build his tent, तेजो तोंबो बांदपाक to build his tabernacle, तेजो टॅबर्नेकल बांदपाक tells Moses, तो मोजेसाक सांगता command the people
to collect a contribution लोकांक हुकूम दी की एकठांय करपाक ते वस्ती for the needs of people. लोकांची गरजे God पासो worked a miracle, ध्यान मिलाग्र केले but for His need, पूण तेचे गरजे He पासो demands from the people. तो लोकां कडच्यान मागता He asks the people to start giving. तो लोकांक सांगता दिवपाक लाग म्हणून जायते पावटी चिंतना येता न्हू कित्याक ते बोगर बॅग पासार करता. जायते पावटी चिंतना बोगर पार्टनर कित्याक जावपाचे. जायते पावटी चिंतना येता बोगर पयशाचे कित्याक उलयतात ते. देवाचे उतर वाचल्यार गॉड इज टेलिंग देम कमांड म्हणल्यार कितें जाणा. देव तेंका सांगता हुकूम दी म्हणून. It says there, speak to the people of Israel इस्रायलची that लोकांक they make a contribution for me, की ते एकठांय करपाक वस्ती ते माझ्या that पासो they take for me. For whom? कोणा पासोत For whom? कोणा पासोत For आयकोना दिसता. For me, for God. देवा पासो कोणाक? देवा Yes. You see, for the people He worked a miracle. लोकां पासो तो मिलाग्र For करता you He will work a miracle. तुझ्या पासो तो मिलाग्र He'll करतलो provide you तो supernaturally. विस्मितान फाव करतो But when it comes to His work, पूण जेन्ना तेजे कामा विशीं when it येता comes to building His जेन्ना kingdom, तेजी राजवट बांदपा He विशीं will येता ask of you to do something. तो तुजे कडच्यान मागतो कितें करपाक He will ask of you to do तो something. तुका सांगता कितें He करपाक will not rain the miracle तो there. मिलाग्र थंयसर He will make you work the miracle. तो तुका तो मिलाग्र करूंक लायतलो When you look into Acts chapter 2, जेन्ना दोन दूताचे इतिहासान In the New Testament, नव्या कोरारान again we will see something happen there. परते आमी पळयता थंयसर कितें जाता तें In Acts chapter 2, एक्स चॅप्टर 2 verse 45, 45 वय it says, and they were selling their possessions आनी ते आपली संपत्ती विकताले and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. That means they would make a collection and bring it into the work of God. म्हणजे ते एकठांय करताले आनी देवाच्या कामा पासत हाडटाले In the Old Testament, आदल्या कोरारान they did it. तिनी केले In the तशें New Testament, नव्या कोरारान they did it. तिनी तशें केले In 2 Corinthians 9, तू कोरिंथियन्स 9 verse 6, सोवी वळीन it says that Paul writes there, पॉल बरयता थंय he says, असो म्हणटा whoever sows sparingly will reap sparingly. जो कोण भामटेपणान रोयता तो भामटेपणान तेका फळ मेवतले You see, Paul is speaking about giving. पॉल दिवपा विशीं उलयता In Philippians, he will again speak about the Philippian church on how they were a giving church. फिलिपकाराची चिठ्ठी पळोवंक गेल्यार तो फिलिपकाराची इगोर्जे विशीं उलयता कशी काय ती दिवपी इगोर्ज आसलेली The question comes, प्रश्न येता why is it that God will not work a supernatural miracle but ask us to give? कितें कधी विजमिताचे मिलाग्र करचे पूण आमकां मागतलो दिवपाक Why is it God wants me to be a giver? कित्याक देवाक जाय दिवपी जालोलो Why does God want me to open up my wallet and pour or give for the work of His kingdom? कित्याक देवाक जाय म्हणजे पसुक्ती करून देवाचे राजवटकी पासत दिलेले Why should I not close my purse and say, God, you rain the money now? कित्याक पर्स बंद करपाचें नाही म्हणपाचें देवा तूं आतां धाड पयशाचो पावस That's logic, right? Come on. You say, no, brother, preach sometimes you will hear preachers say, oh, our God is a God of miracles. केन्ना तूं आयकता प्रिचर अशें म्हणटा ते आमचो देव जावन आसा मिलाग्राचो देव So if your God is a God of miracles, why are you telling me to give? तो देव तुजो मिलाग्राचो देव जाल्यार कित्याक तूं म्हाका सांगता दिवपाक You see, the thing about God's principle, देवाचो नेम पळोवंक गेल्यार for your life, तुज्या जिविता He will पासून work a तो miracle. मिलाग्र करतलो For His kingdom, तेजे He राजवटकी पासून expects you to work the miracle. तेका जाय तुवें मिलाग्र Let केलेले me say it again. परतो म्हणूंक सोदता For your life, तुज्या जिविता He पासून will work your तो miracle. तुझे मिलाग्र He करतलो will work a तो miracle. तुझे मिलाग्र But करतलो for His kingdom, पूण तेजे राजवटकी He पासून expects you to work that miracle. तेका जाय तुवें ते मिलाग्र केलेले That's why त्या खातीर in Exodus 25, एक्सोडस 25 He tells Moses, तो मोजसाक सांगता collect the contribution. एकठांय करते वस्ती And you know what the Bible आणि says? तुम्ही जण बायबल किती सांगता So much was the contribution इतके तिने एकठांय केलेले that Moses had to say, पाय पोट्टा आनीक आनी दिनाका. Can you imagine that? तुम्ही चितूंक शकता काय ते Moses had to actually tell them, please, I don't need more. Stop giving. तिंका सांगचे पडले की आनीक नाका म्हाका थांबत दिवपाचे
people. कसले लोक ते पळय They were stirred up to give. तांकां किडयले दिवपाक. And Acts chapter 2, आणि एक्स चॅप्टर 2 पळोवंक they गेले were a church ती असली गोज आसलेली that sold things and brought into the kingdom of जी God. वस्ती विकून देवाच्या राजवटकीन हाडटाले. Now the question comes, आता प्रश्न येता why should I give? कित्याक काय दिवपाचे? Why does God want me to give? कित्याक देवाक जाय दिलेले? The first thing you need to understand, पहिली वस्त समजून घेवंक जाय. your giving तुझे दिवप is your examination. तुझी परीक्षा जावन आसा. When your opportunity to give comes, जेन्ना वेग येता दिवपाचो it is your moment of your test. तो वेळ जाणचो तुझ्या परीक्षेचो. God is testing us. देव तपासता आमकां परीक्षा घेता. What test? कसली परीक्षा? Whether you love God तू देवाचो मोग करता or you love money. ओ तू पयशाचो मोग करता. Whether you love God तू देवाचो मोग or करता whether you love money. ओ पयशाचो मोग करता. Now you answer that question. आता तुम्ही जबाब द्या त्या प्रश्नाचो. When we read 1 Timothy chapter 6 verse 10, 1 Timothy chapter 6 verse 10 and पळोवंक गेल्यार he says, the love of money is the root of all kinds of evil. कारण पयशाचो मोग करप जावन आसा मून सगळे दुष्टपणाचे. You see, God is giving you an opportunity to give so that love for money will not remain in us. देव तुका सुवेग दिता दिवपाचो कित्याक तो पयशाचो मोग आसा तो उरोना जावपाक आमच्या भितर. That love, that addiction. At times we may not be addicted to alcohol, we may not be addicted to drugs, but we could be addicted to money. केन्ना केन्ना वायट सवय आसची ना आमकां जायत वेळ सोऱ्याची नाजाल्यार सिगरेट ओडपाची पूण जायत वेळ पयशांची आसा आसता वायट सवय So आमकां. when God is telling that you be a giver, तो जेन्ना देव म्हणटा तुवें दिवपी जावंक जाय He is putting you to test तो परीक्षा घेता तुजी whether you love Him की तू तेजो मोग or करता whether you love money. ओ तू पयशाचो मोग करता. Now that is your answer. आता तो तुजो जबाब. You have to answer तुवें that. जबाब दिवंक जाय. So the first reason why God wants us to be givers, तो पयलें कारण कित्याक देवाक जाय आमी दिवपी जालेले so that we would love Him and not money. की आमी तेजो मोग करपाक आनी पयशांचो न्हय. The second reason why God wants us to be givers, दुसरें कारण कित्याक देवाक जाय आमी दिवपी जालेले. in Luke chapter 6 verse 38, लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 आनी पळोवंक गेल्यार it says there, अशें म्हणटा give दियात and it will be given to you. आनी तुमकां पोते दितले. किते? Say it again. दियात आनी तुमकां पोते मेळटले. किते? दियात आनी तुमकां पोते मेळटले. तुझे कुशीक जो कोणा तेका सांग पळया. दियात आनी तुमकां पोते मेळटले. दियात आणि तुमका पोते मेळटले. पत्ते मेळटले. पूण कशें पत्ते मेळटले पळया. गुड मेजर, बऱ्या बरें मापान. किते? बरें मापान गुड मेजर. बरें मापान. बाजारान जेन्ना आमी वयता न्हू नुस्तें हाडपाक, सुंगटां बरीं दिसता वयर सान. पोंदाक सान माप सामकें ना. कित्याक जाणा, आयडन सोकला सान धाडयलेलें आहा वयर काडपाक. करेक्ट? एम आय रायट? येस येस. Yes. नको मारगांव कितें जाता तें नको. पणजे कितें सांगता तें वॉट हॅपन्स इन टँजीम, आय एम टेलिंग यू. ते कितें पणजे जाता सांगता. बोशी प्लेट शूड बी लायक दिस. ओके, पूण बोशी ओही केलेली हा. आनी हेजेर सुंगटां, हिंगा आख्खे सुंगटां भरलेलीं हा. बरें दिसता. पयले पावटी वयता बाजार करपाक. वेन आय वेंट फर्स्ट टायम, आय थिंक आय मस्ट हॅव गॉट फूल. बरें सुंगटां चड दिसती पडटा. चल घेवया. घरा पावताच कांय ना. तसले मापान देव दिना बाबा. When God gives, He doesn't give measuring like that. जेन्ना देव दिता तेन्ना तसल्या मापान दिना तो. He says good measure, तो म्हणटा बऱ्या मापान pressed down. दामन करून. कितें? Pressed down. दामन करून. When you put rice into a vessel, जेन्ना तांदूळ घालता आयदनान as you pour, जसो तो ओतता it seems full. बोल्ला कशी दिसता. पूण मातशें दामल्यार आनी आलयल्यार कितें जाता? कितें जाता? आनीक जागो मेळटा. So He says pressed down, shaken together. तो म्हणटा दामन करून आनी आलोन. म्हणल्यार इल्लो पासून जागो दोचो ना देव. He will not leave even one empty space. तो रितो जागो लेगीत दवरची ना. Running over. बरोन ओतता तशें. कितें? बोरोन ओत्ता. Will be put into your lap. तुजे माणयेर ओतयतले.
The measure you use will be measured back to you. ज्या मापान तू उजार करता त्या मापान तुका परते मेळटलें. So why God wants you to be a giver? तर कित्याक देवाक जाय तुवें दिवपी जालो? First reason, God is checking your heart. देव तुजी कायच तपासता. He's putting you to test. तो परीक्षेन घालता He's seeing तुका. whether you love Him or you love तो money. पळयता की तू तेजो मोग करता काय पयशाचो मोग The करता. second reason God wants you to be a giver. दुसरी कारण की देवाक जाय तुवें दिवपी जालो. When you are a giver, जेन्ना तू दिवपी जाता you are a better receiver. तू बरो घेवपी You see, जाता. God can only bless and give abundance to those who are faithful in little. देव दिवंक शकता सुबानपणान ते कडेन जो कोण विश्वासी आसा इल्लेशान. You know, many a times people come to me and say, brother, you know, pray for me. When I get lots of money, no, I will give. खूप फावटी लोक अशे येवन म्हणटा ब्रदर तू मागणी कर म्हाजे पास स्वता जेन्ना म्हाका खूब पयशे मेळटले तेन्ना हांव दितलो. पूण देव कितें म्हणटा जाणा, पयलो तूं 1 रुपया दिवपाक शिंक, मागीर हांव तुका 10 रुपया दितलो. मागीर 10 रुपया दिवपाक शिंक, मागीर हांव तुका 100 दितलो. 100 रुपया दिवपाक शिंक, मागीर हांव तुका 1000 दितलो. You see, as you're faithful in little, God will add more. जसो तू इलेशन विश्वासी आसा देव आनीक जोडटलो तुका. आमी चिंता चड मेळोन करूनच आमी देवाच्या कामांत आमी भितर वयतले. But God is saying, if you are faithful in little, He will add more. पूण देव म्हणटा की तू तो रिलेशन विश्वासी आसा जाल्यार तो आनीक जोडटलो तुका. If you are faithful in little, God will add more. तू इलेशन वस्तूंनी विश्वासी आसा जाल्यार तो तुका आनीक But जोडटलो. in the little that you have, if you're not faithful in giving, God cannot add more because He cannot trust you. पूण जी इलेशन आसा तितून तर तू विश्वासी ना जाल्यार देव तुजे पाद्यान रावंक शकना आनी तो आनीक जोडूंक शकना. So why should I be a giver? तर कित्याक हांव दिवपी जावपाक जाय? Because when I am a giver, I am ready to receive more. कित्याक जेन्ना हांव दिवपी जाता हांव तयार जाता आनीक घेवपाक. When I am a giver, I am ready to receive more. जेन्ना हांव दिवपी जाता हांव तयार जाता आनीक घेवपाक. It's like this. अशे भाशेन तें. You put a tap for your bucket तू नो चालू कर बालदेन and you keep the tap on आनी नो चालूच दवरी and you have unlimited water supply. आनी थांबना तसलें उदक मेळटा तुका. You see, as the bucket is giving out from the tap more, जशें बालदेनसान तो आनीक व्हांवता it has more place to receive. तेका आनीक जागो मेळटा So घेवपाक. as you keep giving, God keeps pouring in. तू जसो तो दिवत रावता देव आनीक ओतयत रावता. So why should I be a giver? तर कित्याक काय दिवपी जावंक So जाय that I can receive even more. की हांव आनीक चड घेवपाक तयार You see, आसा. God gives देव दिता so that we can be givers. की आमी दिवपी Let's जावपाक. go back to Corinthians. आमी कोरिंथकाराची चिठी या परते. In 2 Corinthians chapter 9, तू कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 he says, तसो म्हणटा verse 10, he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing. जो कोण बी रोवपाक बी दिवपाक करता तो तुका बी दितलो आनीक रोवपाक. He says, and increase the harvest of your righteousness. And so he says, I will give you the seed, I will increase the seed so that you can sow. तर तो असं म्हणटा की हांव तुजे बी वाडयतलो की तू रोवपाक. Zaite about it chinna yeta. It comes to me also. अशी म्हाका येता चिंतना. म्हाकाच ना कित्याक न्ही हांवें कित्याक दिवपाचें. पयलें म्हाकाच येवंक दी न्हू. But somebody spoke to me one day and said, brother, पूण कोणी अशें उलोवन म्हटलें ब्रदर when a farmer goes out जेन्ना शेतकार भायर वयता and he takes in a harvest, आनी पीक एकठांय करता तो पयलें कितें करता जाणा, पयलें कुशीन बी काडटा रोवपाक परत. And that seed, even in a famine, आनी ते बी आसा तें दुकोळान लेगीत he will keep seed aside. तो बी कुशीक दवरतलो काडून. म्हणल्यार आपल्याक लेगीत कमी आसून लेगीत तो बी कुशीन दवरतलो. कित्याक बी रोवनूच आनीक फोडां मेवता न्हू. बी हाडल्यार फोडां मेवतली. समज आयज गोंयांत सगळे शेतकामती जे आसा, म्हणजे शेतकामती आतां कमी जायत आहा, पूण सगळे जे आसा ते बी रोवपाक कुशीन दवरले, ते बी पोटान घातले आमचे तांच्या. दुसरे वर्सा तांदूळ आसतले. If the seed that is meant to sow is eaten, would there be fruit next year? जेन्ना बी आमी दवरूंक जाय ते रोवपाक ते तर आमी खाता जाल्यार जेवण आसतलें काय फुडल्या वर्सा.
If the seed that is meant to sow is eaten, you are in a dangerous place. जे बी तुवें रोवपाक जाय तें तर तूं खाता जाल्यार तूं गंभीर जाग्यार आसा. You will not have food next year. फुडल्या वर्सा जेवण आसची ना. So a farmer तर एक शेतकार will always keep seed aside to sow even in famine. तो एक शेतकार आसा तो बी काडून दवरतलो कुशीक दुकोळान लेगीत. Even in a famine, he will keep his seed aside to sow. दुकोळान लेगीत तो आपले बी कुशीक काडून दवरतलो रोवपाक. So God wants you to be a giver, to sow so that you receive your reward. तो देवाक जाय तुवें रोयलेली तो तुका बी फावो तो रोवपाक की तुका तुजो बक्षीस So that you मेळपाक. receive your की increase. तुका तुजी वाडा मेळपाक. Not decrease, but increase. उणेपण न्हय पूण वाडाय. You see, in the kingdom of God, there is always increase, not decrease. देवाची राजवटकीन पळोवंक सतत वाडाय आसा केन्नाच उणेपण The आसना. only thing that must decrease is you. एकूच गोष्ट जी देवाक जाय कमी जावंक जाय ती तूं जावन The आसा. only one that must decrease, I must decrease and he must increase. हांव न्हू जावंक जाय आनी देव वाडोवंक जाय. So I give, I am a giver. God wants me to be a giver because he's putting me to test whether I love him or I love money. तो देवाक जाय दिवपी जालो कित्याक तो परीक्षण घालता म्हाका हांव तेजो मोग कोत्ता काय पयशाचो मोग The कोत्ता काय second घेवपाक. reason God wants me to be a giver दुसरी कारण की देवाक जाय दिवपी जालोलो is so that I would be ready to receive a harvest. की हांव तयार आसपाक पीक मेळपाक म्हाका. The seed that I sow would be the harvest that I receive. जे बी हांव रोयतलो तेच पीक म्हाका मेळटलें. You see, in 2 Corinthians 9, he says, तू कोरिंथियन्स 9 तसो म्हणटा. whoever sows sparingly will also reap sparingly. जो कोण बामटेपणान रोयता तेका बामटेपणान पीक मेळटलें. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. जो कोण सुबामपणान भरपूर काय रोयतलो तेका सुबामपणानच फळ मेळटलें. हांव म्हणिना, देवाची उतर म्हणटा. कोण म्हणटा? God's word is saying, 2 Corinthians 9 verse 6. तू कोरिंथियन्स 9:6 अशें म्हणटा. Whoever sows sparingly जो कोण बामटेपणान रोयता will reap sparingly. तेका बामटेपणान पीक मेळटलें. Bamto, very nice word. Konkani has a very nice word. Bamto. Bamto. जो कोण बामटेपणान रोयता, बामटेपणान ताका परत मेळटलें. Whoever sows bountifully जो कोण भरपूर काय सुबामपणान रोयता will also reap bountifully. तेका सुबामपणान भरपूर काय फळ That मेळटलें. is God's तो principle. देवाचो नेम जावन आसा. That is the way God works. त्या भशेन देव काम करता. So God wants me to be a giver so that you and I could receive abundance. तो देवाक जाय की तू आनी हांवें रोयलेली कित्याक तुका आनी म्हाका मागीर सुबामपणान मेळपाक. In Philippians chapter 4, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 पळोवंक गेल्यार Philippians 4 verse 17, 17 वयन he says there, तसो म्हणटा. now Paul is talking to the Philippian church who are a giving church. पॉल आतां फिलिपकाराचे इगोर्चे कडेन उलयता जे कोण दिवपी इगोर्ज आसा ती. Not that I seek the gift, म्हाका देणी जाय म्हणून न्हय but I seek the fruit that increases to your credit. पूण हांव सोदता की जे फळ वाडटा तुज्या बरेपणा पासत. Means when I am a giver, म्हणल्यार जेन्ना हांव दिवपी जाता when I begin to give into the work of God, जेन्ना देवाच्या कामान दिता God puts a credit into your account. देव वाडाय कोत्ता तुज्या अकाउंटान You know, in खात्यान. your bank statement, you will have credit and debit. बँक स्टेटमेंट पळोवंक गेल्यार क्रेडिट आसा आनी डेबिट आसतलें. What you like, debit or you like credit? कितें तुका आवडटा क्रेडिट काय डेबिट? Come on, tell me. डेबिट. On your salary day, if there is a debit in your account and not a credit, सॅलरीच्या दिसा तर उणे जायत जाल्यार आनी वाडे जायना जाल्यार पयशांचे कितें जातलें? Come on, people. You are hearing me or sleeping? On your salary day, pagaraच्या दिसा, first or second or third, instead of getting credit, you get debit. पगाराच्या दिसा तर पयशे वाडच्याक उणे जाता पयशे कितें करतलो? कितें जाता कार्डजाक? आवय, आतां म्हयनो कसो जातलो म्हाजो? We don't want debit, right? आमकां उणे जालें नाका न्हय, We want credit. आमकां वाड जाल्ली जाय. So what the Bible is saying, what Paul is saying is, your giving तर पॉल अशें म्हणटा तूं दिता तेन्ना will result in you receiving a credit in your तेजो account. परिणाम आसा की तुका वाडाय मेळटलो तुज्या अकाउंटान तुज्या खात्यान In your account, तुज्या खात्यान. you will receive a credit. Credit from where? From heaven. क्रेडिट खंयच्यान वाडाय खंयच्यान That स्वर्ग means आसा. God will add
to your account in the heavenly, in the spiritual realm. म्हणले देव जोडटलो तुझ्या खात्यान ओत्मिका आयच्या राजवटके. So why does God want me to be a giver? तर कित्याक जाय देवा काय दिवपी जालो ना. One is God is testing whether I love him or whether I love money. पहिले म्हणले देव परीक्षा घेता हांव तेचो मोग कोत्ता की हांव पयशांचो मोग कोत्ता. Secondly, God wants you to get ready to receive more. दुसरे म्हणले देवाक जाय तूं तयार जालोलो आनीक घेवपाक. Thirdly, God wants you to add to your credit. तिसरे म्हणले देवाक जाय तुवें तुजी वाड्या पेरली तुवें तुझ्याच बरेपणा पासून जोडलेले. Fourthly, चौथे म्हटल्यार God wants to give you an opportunity देव तुका सुवेग दिवंक सोदता to be a part of what he is doing. भाग जावपाक जें कितें तो कोत्ता तेचो. Let me say it again. परतो म्हणूंक सोदता God wants you to have an opportunity to be a part of what work he is doing. देवाक जाय तुका सुवेग मेवलेलो की तूं भागीदार जावपाक जें कितें तो कोत्ता In तें. Exodus 25, Moses should have not taken a contribution. एक्झोडस 25 आनी मोजेसान घेवंक नाका आसलेले ते एकठांय God करपाक. should have worked the miracle. देवान मिलाग्र करूंक जातालें. God should have said, Tombu, ubo जा. Correct, no? Tombu म्हणटा म्हणून. Tombu. Tent, come up. देवान म्हणूंक जातालें तंबू उबो जा And tent came up. आनी तंबू उबो जावपाचो. Altar, brazen altar, उबो जा. ऑल्टर आसा तें उबें जा. उबो जावंक जाय आसलो. पाटीकाराचे युनिफॉर्म तयार आसा. जावपाचें न्ही? But God did not do that. पूण देवान तशें करूंक ना. He did not do that. तेणें तशें करूंक ना. He said, तेणें म्हटलें tell the people, सांग लोकांक collect it, एकठांय कर get it together. आर एकठांय तें. He was giving the people an opportunity. तो लोकांक सुवेग दितालो. He was giving the people an opportunity तो लोकांक एक सुवेग दितालो. to be a part of what he is doing. भाग जावपाक जें कितें तो कोत्ता तेचो. Your giving तुजें दिवप is your opportunity तो तुजो सुवेग जावन आसा. to be a part of what God is doing. भाग जावपाक जें कितें देव कोत्ता तेचो. You see, we need to search for opportunities. Where can I give आमी today? सोदूंक जाय सुवेग किंगूय काय दिवंक जाता. Let me say it again. फोटो म्हणूंक सोदता. Christianity क्रिस्तांवपण is about searching an opportunity to be a part of what God is doing. आमी सोदता एक सुवेग की भाग जावपाक जें कितें देव कोत्ता तेचो. So when I'm a giver, तो जेन्ना दिवपी जाता I need to check where am I giving. Is God there? हांवें सोदूंक जाय आ देव थंय आसा काय. Is God working here? देव हांगासर काम करता काय. Is God a part of this blessing? देव ह्या बेसाचो भाग काय. I must give there. हांवें दिवंक जाय थंय. You know, आमी जेन्ना खंयच्या कंपनीन इन्वेस्ट करता आमी बुडलेल्या कंपनीन केन्ना इन्वेस्ट करचे ना. करतलेत? Yes? No. ना. Somebody comes to you and says, ती कंपनी समान ती कंपनी नागोयता. ओके. एक चेक घेवप 1 लाखाची चल त्याच कंपनीन घालता हांव नागोयता म्हण. Will do that? तशें करतलो? No. ना. But if somebody tells you, oh, तू जाणा त्या कंपनीन 1 लाख घातल्यार 20 लाख मेळता. वय 20? धांवया घालया एक कितें 20 लाख घालया. 100 लाख मेळटले. 1 crore. Correct. We will want to be a part of what is growing. आमी भाग जावंक सोदता जें कितें वाडटा तेचें. So when you are a giver, तो जेन्ना तूं दिवपी जाता God is actually giving you an opportunity to be a part of what he is doing. And you know what he does is always growth. देव सुवेग दिता तुका की भाग जावपाक जें कितें तो कोत्ता आनी तुमी जाण जें कितें तो कोत्ता सदांच वाडटा. So your giving is your opportunity. तो तुजें दिवप जावन आसा एक सुवेग. It's a chance for you तो एक सुवेग जावन आसा तुज्या पासत. to be a part of what God is doing. भाग जावपाक जें कितें देव कोत्ता तेचो. You know, opportunity म्हणल्यार, you know, आमी सोदूंक जाय. There was one man that I met. He said, you know, brother, I search for opportunities where God is working and I can put एक मुलं My seed. म्हाका मेळलो तो असं म्हणून ब्रदर तू जाणा हांव सोदता सुवेगाक खूंय काय देव काम कोता आनी हांवें तुवें म्हाजी बी घालूंक जाता. moment I know God is in this, I want to put my finger there because that same blessing will be transferred ज्या onto वेळेर me. म्हाका कळटा की देव हांगासर काम कोता हांव थंयसर म्हाजी बी रोयता की तेच बेसा आसा ते म्हाजेर येवपाक. So why God wants me to give? सो देवा कित्याक जाय It दिलेलें? is an opportunity He is giving you to be a part of His kingdom, a part of His mission. तो सुवेग दिता तुका की तू भाग जावपाक तेच्या कामाचो. So जोरी तर तुका खबर मेवली
हिंगासो रोंग जाय आवय तूं सुभागी, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द ब्लेस्ड वन. यू नो नॉर्मली वील थिंक आवय हिंगा पयशे पयशे बगर बगर पयशे 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 नो रे बाबा. इफ इट इज फॉर गॉड, इफ यू सी गॉड्स ग्लोरी इन दैट प्लेस, देवाची महिमा पळयता तो तूं ते जाग्यार, you should run, be the first one to sow. तुवें धांवंक जाय, तुवें पयलो जावंक जाय रोवपाक. तुवें मोजेसान त्या टायमार कितें म्हणलें, आनीक नाका पुरो जालें म्हणल्यार लोक गर्देन दिवपाक मुखार चल्लो. I spoke. That means people went to give देव लोक दिवपाक गेले so much इतके that Moses had to say, please stop it. की मोजेसान म्हणचे प्लीज बंद कर, थांबात. So what is the reason God wants me to give? तर कितें काय करून द्याक जाय? First, पयले God is testing me whether I love him or money. देव परीक्षा घेता की हांव तेचो मोग करता की पयशाचो मोग करता. Two. दुसरें, God is giving us an opportunity to sow so that we can receive more. देव आमकां सुवेग दिता रोवपाक की आमकां आनीक मेवपाक. Third, तिसरें, God is giving us an opportunity to add credit in the spiritual realm. देव आमकां सुवेग दिता की आमी वाडोवपाक आमच्या आत्मिकायेच्या जिवितांत. Fourth, चवथें, God is giving you an opportunity देव तुका सुवेग दिता to be a part of his work. भाग जावपाक तेच्या कामाचो, A part of his work. भाग जावपाक तेच्या कामाचो. So you know, when you talk about giving, तूं जेन्ना दिवपा विशीं it is a उलयता very sensitive topic. तो सामको सेन्सिटिव्ह विशय I don't like to talk on giving म्हाका आवडना ह्या विशीं उलोवपाक. because this subject is very sensitive, very fragile. कित्याक हो विशय आसा तो सारको मोग असो, सारको सेन्सिटिव्ह. But if we don't share on this subject, पूण आमी सांगलो तर ह्या विशयाचेर you will be deprived of seeing your breakthroughs. तुमी तुमचे विस्मीत पावंक पावची ना. You will be deprived of understanding God's principles. तुमी समजूंक पावची ना देवाचो नेम. You see, when Jesus multiplied the 5 loaves and 2 fish, जेन्ना जेजून वाडयल्ली 5 उणी आनी 2 नुस्तीं, त्याने माती घेऊन ए रोटी 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 करूंक जायना आसलें? You tell me, couldn't he do it? तेन्ना तशेंच करूंक जायनासलें. He who took mud, जेणे माती घेतली, लुती घातली आणि कुड्ड्याचे दोळ्याचेर घातले. I believe that mud created the eyeballs. ते मातयेन आयबॉल्स तयार केले आसतले. Maybe that man did not have eyeballs, and God, by the mud, he took the mud and put that eyeball and जायत made त्या it. मनशाक आयबॉल्स नसले, देवान माती लावन ते आयबॉल्स तयार केले. Couldn't he take that sand, the grass, and say, roti, 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 roti? Couldn't he do it? त्याने करूंक जायनासलें माती could do घेवन? it. जातालें. But he says, what do you have? तुजे कडेन कितें आसा? तुझे कोडा कितें आसा? कितें? तुझे कुशीक हा तेका विचार. तुझे कोडा कितें आसा? What do you have? तुजे कडेन कितें आसा? What do you have? तुजे कडेन कितें आसा? And his disciple says, इतलेच आसा दोनिया. पूण हे आनी पावतले? दी. आहा तें दी. And he sees a miracle आनी there. तो मिलाग्र पळयता तुवें. Your opportunity. तुजो सुवेग. Giving दिवप is an opportunity. एक सुवेग जावन आसा. जायते फावटी थोडे जाण म्हणटा, there was somebody that said, brother, I want to help you in some work, some work कोणी पण where we एक had to spend some money. हांव तुका एक कामान आदार दिता, आमकां पयशे थंयसर फारीक करपाचे आसले. And I said, naka re, aso, don't want. आनी हांवें म्हटलें नाका आसूं नाका. He looked at me and said, you're robbing my opportunity. तो म्हणून म्हाका पण म्हणून तूं चोरता म्हाजो सुवेग. You don't rob my opportunity to be blessed. तूं म्हाका म्हाजो सुवेग चोरनाका म्हाका बेसांव मेवपाक. See, he understood that principle. तो तेणी समजून घेतलेलो तो नेम. Giving is your opportunity दिवप जावन आसा तुजो सुवेग, to be blessed, बेसांव मेवपाक, to be a part of God's work. देवाच्या कामाचो भाग जावपाक. Giving is your opportunity दिवप जावन आसा तुजो सुवेग, to express your love for God. तुजो मोग देवा पासत दाखोवपाक. Giving is your opportunity दिवप जावन आसा to सुवेग, receive credit in your account. तुका फायदो मेवपाक तुज्या खात्यान. And when you are a person who's died to self, आनी जेन्ना तूं असो मनीस तुजो आपल्या पासून it मेलेलो is आसा, easier to be a giver. सोंपें जाता दिवपी जावपाक. Hallelujah. हालेलुया.
Many a times we are praying for breakthrough. खूप फावटी आमी मागता विस्मीत पोवपाक. We want a financial breakthrough. आमकां जर पयशाच्या बाबतीन विस्मीत. God is saying, देव म्हणटा the seed is in your बी hands. तुज्या हातीन आसा. The miracle is with you. मिलाग तुजे कडेन आसा. You take the seed तू बी घे and you sow it. आनी रोय तें. It's like this. अशे भाशेन आंब्याचे झाडाचे त्याचे तांदूळाचे बी भात घेऊन आम्ही हातीन हा आणि म्हणता जोमणेंचा तांदूळ जाल्यार पुरो. करेक्ट आय सेड करेक्ट. परत सांगता समजमोंग ना आसतले तुम्ही. आता आम्ही भात घेऊन बसल्या कितें भात घेऊन हा आणि व्हडलें शेत हा तांदूळ जाल्यार पुरो आयज बरें पीक मेळल्यार पुरो न्हू रे. आनी पीक मेळोंकूच ना उरलेल्यांक सगल्यांक मेवला आनी म्हणटा अरे पावस येवन गेलो म्हाका कांय मेळोंक नाशें ह्या फावटी. देवा खंय रे आहा तूं म्हाका पीक कित्याक दिवंक ना रे देवा. आनी देव कितें म्हणटा अरे बी तुज्या हातीन आसा हांवें पीक आनी कशें दिवंक जाता. कितें The seed is in your hands. बी तुज्या हातीन आसा. How can I give you? हांवें कशें दिवंक जाता. How can you receive your miracle? कशें तुका तुजें मिलाग मेळोंक You शकता. sow the seed तू बी रोय and you will see the miracle. आनी तू मिलाग पळयतलो. So miracle is in whose hands? तर मिलाग कोणाच्या हातीन आसा. तुझ्या हातान आसा. कोणाच्या कोणाच्या तुझे खुशी खाते का सांग. मिलाग तुझ्या हातान आसा. मिलाग तुझ्या हातान आसा. Come on, let's bow our heads and pray. आमची मान सकयल घाली आनी मागणी करूया. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या let your word be made alive today. तुजें उतर जिवेन जावन आयज. Let your word speak to us. तुजें उतर आमचे कडेन उलोवन आयज. That if we would follow this principle of giving, की आमी ह्या नेमाचो पाटल्या कडेन दिवपाचो. that we would see a miracle, की आमी आमचे मिलाग्र पळोवपाक. that we would see a breakthrough. आमी विस्मीत पळोवपाक. We know that you are a God of the impossible. आमी जाणा तुजे कडेन सगळेच कोत्रे तसलो देव तूं. And we ask you, God, आमी मागता देवा show forth your power in your goodness. तुजी पदवी आनी तुजें बरेपण दाखय. As we जशें आमी open up our hearts to you, आमचे कांय सुख ते कोत्ता तुका. teach us to be givers. आमकां शिकय दिवपी जावपाक. In Jesus' name, जेजूच्याच नांवान. amen. आमेन.